Ice cream yummy. Ice cream yummy. Namahal mo ngayon na walaan, salamat kayo na pasyenta rin mag-una sa birthday sa si Jennifer. Okay? Salamat tayo kinuuna sa iyong anak na mag-brush siya. Brush siya guma sa pagkain nila ni Ulina o si Kenneth. Nalagyan na ayun nalagyan sa iyong Birthday celebration. Alihan kami sa pamilya ni Nick o ni Tan. Salamat sa mga nagkala na natin ang ani. Sa ikaw na birthday ni Hannah, salamat na parang kung siya second birthday sa mga sa kinabuhi. Magkakit siya nabukal o kahit pang mga. Salamat kayo sa mga nag-ani karon sa pag-usap sa awanan ni Kenneth. Salamat din ang preparation na mag-giving tayo ng balas kaya na pag-support ko siya na first celebrate sa birthday. Ikaw pa the birthday sa iyong kayong kay may kamila wala ko siya. So salamat kayo ang Bless Lord kasi ayun kayo karoon yung birthdays na magpayo o salamat sa pagkaon na mga nag-birthday nag-andram sa Amerikana na nag-release ko lang sa salamat na sa mga amigis sa mga naot na pagkaon ka naman ko lang kung mga kaya tayo kung mga pagkakas ko na ako naman sa pagkakas kung salamat ko kami mga talaga pag-dressing ang bakot sila tabuin yun ni Kenneth rin na pag-kung kapalimalay salamat kayo gusto ako sa Amen. Amen. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday, Billy. I love you. Listen to your visitors ka na, Blair. Thank you for coming. Go po! Singer! Yay! Happy birthday! Okay, go! Ay, wala lang atin ha. Their gift is for you. Enjoy. Sige, ate. Ay, dito ka ate. Magtanaw ka sa ila ka. Kana, Claire. Magtanaw ka sa ila ka. Sit down. It's a longest dressing. Ay, ayan. Cousin. Okay. So, you know what you're going to do? You're saying, say something, okay? Okay, say happy birthday kay Mama. Okay, 25 seconds. 25 seconds.
Final. Are you ready? Yes! Okay, look. Ready? Touch your ears. Okay, use your two hands. Ayaw piraan ng ears sa malikot. Okay, touch your nose. Your knees. Okay, ano nagdas-das yung isa. Your shoulders. Pick the cup. Okay. Ala, wala sa pick up the cup. Back of your head. Back of your head. Touch your knees. Touch your feet. Waist. Your waist. Touch your waist. Here. Your hips. And okay. Again, ako ang mic once. Okay, ready, go! Pep. Clap your hands. Hep hep. Hep hep. Hooray. Hep hep. Clap your hands. Give Asher. Ay! Give Asher na. Okay. Sige, ka na kang gabi. Okay. Kangati dala, oh. Oh, kangati uli. Sige, Bino. This one, ganda to. Ano niya say? Thank you na. Kang Yara, this one, Yara. Give this to Yara. Ay, give sa Oh, tampo yun. Uy, di, kagani. Oh, same naman din na. Sige, blue, mangguni blue. Thank you, Kena. Basta yung brother, oh. Braille, iba sa mga brother. Ewa, sa gawas. I have a baby brother. Ah, sige, go. Antay, careful. What did you say? Go. And 3, 2, 1, go! Okay. Biggest. Ayun, yun na ng biggest mo kay Mora. Biggest daw. Okay. So, where is your biggest gift aid point? This one. Okay. From Tito Adrian. Okay. And 3, 2, 1, Go, open. Wow! Perfect! Yay. Yay! What will you say? What will you say? Thank you. Thank you, Tito Adrian. Kapag isa. Oy, thank you, Tito Adrian. Open? Oh, you say Tito Adrian, open. Thank you. Okay. It's from Tita Elena. It's from Tita Elena. Wow! What will you say? Thank you. Thank you. Yeah. From Tito JR. Tito JR. Thank you, Tito JR. Oh, yan lang na. It's family playmat. Ha? Thank you. Where's Tito JR? The outside. Hello, grabe ka na ko. Oh, Tito Mervy. Oh, wow. Oh, this one's for Zozo and this one's for you. Thank you, Nina. Nina Jure. Wow! Say. Thank you.
Thank you, Tita Joray. Wow, gift ni Ate Sofia. Okay. Open it. Mama na pilihan. Wow. Spider-Man for 120 pesos. Uy, hala. Ano na kay nails? Mama na po na na. Ay, para sa mama o sa... Twins. Oh, twins. Ninang twins. Ninang twins. Open it. Wow, hala. I like your dress up. Ay. Wow. Hala, wow. Wow, chadok. Arabella and Luca. Oh, Arabella, hinay there yun. Ikaw rin mag-open ka, nice stapler. Nice staple wire. Hello! Wow! You like it? Yes. Yes, very much. From Tito Patrick. Hello! Sure. Nana, dear Nana. Wow! Wow! Dagay treats. Wow! A total of 1,000 pesos. Wow, nice. Marga sa friend ni Kenneth. Open. Dili siya klaro kung saka ni siya. Hala, nahira jud di ay. Isi, hala kadagay bag. Oy. Hala lipay kay siya. Ganahan siya bag from wow, with hanger. Oh, nay ninang oy. Hala ka cute. Kaya naman ni tanan. Aw, gusto din mo makitaan? Ni absent ra ba si Shelo para makapalit og jug? Shub. Hala ka sexy oy. Ice cream yummy. Para man na pang sayaw og ice cream yummy. Pang TikTok man pang TikTok. Pa before you open that one. Another bag. Hala bag. Hala, kina Blair, look. Wow. Wala siya collection sa bags. Hala, this is bawal. Charot. This is bawal. Dough. Oy. Are you allowed to play dough? Yes. Uy. Yet? Yet. Hello. Hala. Simasago na niya ha. This one is? Hala si Asher, hala. Boy, si Asher.